Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Pas de soleil, da-da-da. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल गोयल और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक फर्नीचर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।